lo que dice en Marcos 16:15. Let's see what Mark 16:15 says. Y les dijo, He said to them, ir por todo el mundo go into all the y world predicar el evangelio and preach the gospel a toda criatura. to all creation. De nuevo, Again, este es un mandato. this is a command. Hoy en día, Nowadays, la iglesia ha perdido el interés, the church has lost ha perdido la interest. pasión We have lost passion por cumplir este mandato. for fulfilling this command. En vez de cumplir este mandato, Instead of abiding this la command, iglesia está entretenida, the church is entertained, poniendo la mirada placing their look en cosas que no aprovechan. in things that they don't take advantage of Cuando it. yo digo cosas que no aprovechan, When I say things that they don't take advantage, lo que te estoy diciendo what I'm saying to you, que evangelizar, that evangelizing, ganar almas, winning souls, sí te aprovecha. that is taking advantage of Entonces, time. ¿qué ha ocurrido? So what has happened? Hay un desinterés, There is no interest. se ha perdido la pasión Passion has been lost por un mandato. for a command. Y la iglesia And the church tiene su mirada has their look en las cosas que no aprovechan. and the things that they don't take advantage of ¿Qué it. nos dice la escritura sobre esto? What does the scripture say about this? Mateo 7, Matthew 7 del 1 al 3. from 1 to 3. Do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? Dice la Biblia, The Bible says, no juzguéis para que no sea juzgado, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué mirás la paja en el ojo ajeno de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Habiendo contiendas y disensiones en medio del pueblo, dejando así la palabra de Dios. Fíjese esto, notice this. lo que le estoy diciendo. What I'm saying to you, La iglesia ha perdido la pasión. church has lost passion. Está mirando las cosas naturales Is looking at the natural things. y ha dejado And it has left la palabra de Dios. the word of God. Y sigue diciendo, And it continues saying, la sana doctrina, the teaching, the right teaching, el amor de Cristo the love of Christ derramado por el Espíritu de Dios. poured out by the Spirit of God. Entonces, ¿qué está ocurriendo? So what is happening? Se están enfriando los corazones. Hearts are getting cold. Un día estaban encendidos de amor por Dios One day they were light up in love of God, y su obra y el gozo de alegría servir a Dios and the work and joy of serving God, no están dando los frutos. they're not giving the fruits. Entonces, escuche esto. So listen to this. Vamos aquí. Let's go here. Hoy día Nowadays, el remanente, the remnant, la iglesia, the church, el pueblo. Yo recuerdo eso the people, I remember y yo this. creo que usted pasó por eso. And I believe that you went through this. Lo he too. visto en mucha gente I've seen this in many other people. que cuando se convierten al Señor, That when they convert to God, el primer año, the first year, el segundo año, the second year, quieren hablarle a todo el mundo de Jesús. they want to speak everyone about Quieren Jesus. contarle a todo el mundo lo que Dios ha hecho. They want to tell everyone what God done. Quieren traer a todo el mundo a su iglesia. They want to bring everyone to their church. Pero eso va cayendo. But that is decreasing. Esa pasión That passion se va enfriando. is getting cold. Ese deseo de traer a la mamá a la iglesia. That desire of bringing their moms to Ese the deseo de church. traer un primo a la iglesia. That desire to bring a cousin to the Ese church. deseo de hablarle a algún compañero de trabajo That desire of speaking to our colleague del Señor about the Lord va decayendo, is decreasing. va mermando. ¿Cuál es el problema? What is the problem of this? ¿Cuál es el problema? What is the problem with this? Pusieron sus ojos, They place their look. pusieron su mirada They place their look en las cosas que no aprovechan. and the things that they don't take advantage of it. Entonces empieza a venir el juicio, So judge start coming. empieza a mirarse la paja en el ojo ajeno, They start looking the speck in their se brother's empieza a eye. juzgar. They start judging. Entonces la Biblia nos dice, So the Bible says to us, ponga atención, pay attention. dice It says que con la medida que medimos, that when the measure that we con esa measure, misma medida seremos medidos. we are going to be measured with that same. Entonces el corazón se empieza a contaminar, So the hearts start getting polluted. no viendo el problema que uno tiene, Not seeing our own problem,
Se lo digo de otra manera. Let me put it in other words. Cuando viene a la iglesia, When you come to church ve al pastor and you see the pastor y wow, and you say, wow, wow. wow. Y a medida que sigue viniendo a la And iglesia, as you come to church, más de una vez more than one time, va a ver al pastor enojado. you're going to see the pastor Va a ver mad. el pastor llamando la atención a alguien. You're going to see the pastor calling on someone attention. Entonces se le cae So the pastor falls y down to entra en you juicio. and you come into judgment. Pero se olvidan But you forget que el músico, that the que musician, el líder, that the leader, que el pastor that the pastor también es un ser natural is also a natural que human tiene un being carácter, who has a character. un temperamento. A character. No estoy hablando de pecado, I'm not talking about sin, porque si esa persona está en pecado es otra cosa. because if that person is in sin, that's Estoy another hablando thing. del carácter. I'm talking about the La Biblia character. dice The Bible says Que el carácter tiene que ir siendo transformado. that the character must be Y eso transformed, es a medida de los años. and that is through the years. Entonces escuche esto. So listen to this. Empiezan a mirar They start looking el error, the mistake, a juzgar, they start judging, etcétera. etc. Su mirada está en las cosas del mundo. Their looking is in the things of the world. Entonces yo quiero que hoy día reflexionemos So I want us today to reflect y que pongamos en acción algo. and to put in action something. Tenemos que poner en acción algo. We have to put in action El something. mandato del The Señor. commandment of God. Si le damos un nombre a este mensaje, If we can give a name to this message, el mensaje que yo le traigo hoy día the message that I'm bringing today to you es para recordarle a usted is to remind you que usted es un embajador del reino. that you are an ambassador of the Diga kingdom. conmigo, embajador del reino. Say with me, ambassador of the Diga kingdom. conmigo, embajador del reino. Say with me, ambassador of the Si kingdom. usted está con alguien ahí, If you are with someone there, dígale a esa persona, say to that person, somos embajadores, we are ambassadors, embajadores del reino. ambassadors of the kingdom. Entonces escuche esto. So listen to this. Hoy día tenemos que volver nuestra mirada Today we have to look, y poner nuestra mirada en las cosas de arriba. place our look. Entonces, So, como le decía, as I said to you, si podemos dar un nombre al mensaje, if we can give a name to this el message, mensaje es embajadores del reino. the message is called El ambassadors of libro the de kingdom. Colosenses The book of Colossians 3:2 3:2 nos dice esto. says this to us. Poner la mirada en las cosas de arriba. Set your minds on things above. De nuevo, Colosenses 3:2 Again, Colossians 3:2 nos está diciendo is saying to us que debemos poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. that we have to put our minds on things above and not on earthly things. Entonces, como hijo de Dios, So as sons of God, Cristo Jesús Christ Jesus nos dio una misión en la tierra, gave us a mission on earth, la cual no podemos dejar de cumplir. which we cannot stop abiding. En estos momentos difíciles, In these difficult moments, hay mucha gente en desesperanza. there are a lot of people who are hopeless. Hay mucha gente angustiada. There are a lot of people anguished. Hay mucha gente que no tiene fe. There are a lot of people who have no Hay faith. mucha gente que ha estado cayendo en depresión. There are a lot of people who are falling in depression. Entonces hoy día So nowadays, la iglesia tiene que volver, the church has to o tiene que volver return. esto, It has to return que es la this. pasión. That is passion. ¿Qué pasión? What passion? La pasión por las almas, Passion for souls. la pasión por el perdido. Passion for the lost. Entonces tenemos que volver nuestra mirada al cielo. So we have to turn our minds or look to Hay muchas heaven. cosas que nosotros estamos mirando. There are a lot of things that we're looking at. Lo natural, The natural, los errores, the mistakes, el pecado, the sin, el problema, the problem, la economía, the economy, las noticias, the news, las cosas de abajo. the things that are Pero from the earth. Colosenses dice But Colossians que says tenemos que poner nuestra mirada that we set our look en las cosas de arriba. on things above. Hay una misión, There is a mission, la misión que Jesús nos dejó. the mission that Christ left Y us. mire conmigo, And look here. vaya al libro de Corintios, Go to the book of Corinthians. segunda de Corintios, 2 Corinthians 5, 17, 20. 5, 17, 20. Y veamos lo que dice ahí. And let's see what it says there. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God has reconciled the world to himself in Christ, not counting people's sins against them. And he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Mire qué tremendo. Look how tremendous. Aquí está. Here it is. Aquí está lo que debemos hacer. Here it is what we must do. Jesús nos dejó un mandato Jesus gave us a a ser command discípulos.
make disciples, predicar de Jesús. preach about Jesus. Pero hay algo más fuerte But there is something more que a través strong de la predicación Dios nos dio. that through preaching God gave us. Y segunda de Corintios 5, 17, 20 dice: In 2 Corinthians 5:17-20 says, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ojo aquí, pay attention here. ojo aquí. Pay attention here. Dice la escritura: The scripture says, lo viejo es viejo, the old has gone, todo es hecho nuevo. everything is new again. Pero nos dice el Señor But the Lord says to a us, través de su palabra, through His word, que a través de Jesús that through Jesus, usted y yo you and I, fuimos reconciliados con Dios. we were reconciled to Diga God. conmigo: Say it with me. fui reconciliado con Dios. I was reconciled with Diga God. conmigo. Say it with me. Jesús me reconcilió con Dios. Jesus reconciled me with God. Pero mire lo que sigue diciendo. But look what continues saying. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. And He gave us the ministry of reconciliation. Es decir, It means yo fui reconciliado con Dios. I was reconciled with God. Antes de conocer al Señor, Before knowing the Lord, yo estaba en pecado, I was in sin. en delito. In sins, Estaba sirviendo I was serving al reino de Satanás. to the kingdom of Satan. Estaba sirviendo I was serving al reino de Satanás. to the kingdom of Satan. Pero cuando vino Jesús a mi vida But when Jesus came to my life y el Espíritu Santo me convenció, and the Holy Spirit convinced me, usted y yo le abrimos el corazón a Jesús. you and I opened our hearts to Pasamos del Jesus. reino de las tinieblas We went from the kingdom of al darkness reino de la luz. to the kingdom of light. Y todo fue hecho nuevo, And dice la Biblia. everything was done new again. Se borró el libro, The book was erased. se borró todo el pasado. All the past was erased. Pero en ese momento, But in that moment, usted y yo you and I, fuimos reconciliados con Dios. we were reconciled with God. Pero aquí está, But here it is. aquí está el regalo adicional. Here you have the extra gift. No solo la salvación, Not only salvation, no solo la sanidad, not only healing, no solo la restauración, not only restoration, no solo que usted salió de la droga, not only that you came out of drugs, no solo usted se le sanó el cáncer, not only that you were healed from cancer, no solo usted restauró su matrimonio, not only you restore your marriage, sino que usted se reconcilió con Dios but you reconcile with y God, Dios le da and God gives a you, usted y a mí to you and to me, el ministerio. the ministry. Fíjese, la Biblia dice, Colosenses, Corintios, perdón, The Bible says in Corinthians dice, el says, ministerio de la reconciliación. the ministry of reconciliation. Mire lo que sigue diciendo. Look what continues saying. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación. The message of reconciliation. Así que somos embajadores So we are ambassadors en nombre de Cristo. in Christ's name. Dice la Biblia, The Bible says, como que si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. be reconciled to God. O sea, el Señor nos da esto. It means the Lord gives us Qué this. extraordinario. How extraordinary this Pero esto is. se ha perdido. But this has been lost En la iglesia in the church. se ha perdido la pasión. Passion has been lost. Se ha perdido el deseo. The desire has been lost. ¿Qué ocurrió? What happened? ¿Qué ocurrió con usted y conmigo? What happened to you and to ¿Qué me? ocurrió con la iglesia? What happened to the Aquí church? estamos todos involucrados. Here we are all involved. Aquí nadie puede decir yo me doy el saltito para el lado. Here no one can say I'm gonna Nadie step. puede decir yo me corro de esto. No one can say I'm just gonna move. Aquí todos es un llamado de Dios. This is a call to all of us. Esto es lo que yo siento en mi espíritu. This is what I feel in my Que spirit. Dios nos está llamando de nuevo a algo. That God is calling us again to something. Y mire lo que dice el Señor. And look what the Lord is saying. Está diciendo, He's saying, no solo te salvé, not only I no saved solo you, te sané, not only I healed no you, solo te liberé, not only I deliver you, sino que te di un ministerio. but I gave you a ministry. Escuche esto. Listen to this. Tal vez usted está orando Maybe you are praying y le está preguntando al Señor, and you are asking the Lord, Señor, ¿cuál es mi llamado? Lord, what is my calling? ¿Cuál es mi ministerio? What is my ministry?
Yo siento una inclinación. I feel an interest. Creo que puedo tener un llamado a ser pastor. I believe that I can have a calling to be a Creo pastor. que tengo un llamado a ser un adorador. I believe that I have a calling to be a worshiper. Creo que tengo un llamado para trabajar en la media, I believe that I have a calling to work in the media, en las comunicaciones sociales. in the social media. Creo que tengo un llamado. I believe that I have a calling. Y escúcheme lo que le voy a And decir. listen what I'm going to say to you. Tal vez usted está diciendo, está orando y quiere tener un llamado para ser un intercesor, Maybe you are praying, you want to have Un a calling to be profeta. an intercessor or a prophet, evangelista. an evangelist. Escuche esto. Listen to this. Todo eso está bien. All of that is good. Usted quiere descubrir cuál es su ministerio, You want to find out what your ministry ¿Cuál es su is. llamado? What is your calling? cuál es su propósito. What is your purpose? Y todo eso está bien. And all of that is good. Sígalo orando. Continue praying for Siga that. afirmándose en esa área. Continue consolidating yourself in that Pero le area. quiero decir buenas noticias. But I want to give you good news to you. Le quiero dar buenas noticias. I want to give good news to you. El día que usted dejó el pecado, The day you left your el sin, día que usted le entregó su vida a Jesús, the day you gave your life to el Jesus, Señor the Lord te entregó un ministerio, gave you a el ministry, ministerio de la reconciliación. the ministry of reconciliation. Alguien tiene que gritar amén. Someone has to shout amen. El Señor, The Lord, el día que yo fui a la iglesia por primera vez the day that I went to the church for the y first pasé al time, altar and I went into the y le altar, entregué mi vida a Jesús, and I gave my life to el Jesus, Señor me endosó algo. the Lord gave me something. No solo me sanó, Not only He healed me, no solo restauró mi vida, not only He restored my no life, solo me sacó de las tinieblas para la luz, not only He pulled me out of darkness to light, sino que el Señor but the Lord me dio un ministerio. gave me a ministry. Alguien tiene que gritar amén. Someone has to shout Y amen. la Biblia dice, And the Bible says, embajadores, ambassadors. es decir, It means pasé del reino de las tinieblas I went through from the kingdom of al darkness reino de la luz to the kingdom of y a light. través de Jesús And through me Jesus, convertí I convert en un myself embajador. in an ambassador. No soy ciudadano de esta tierra, I'm not a citizen of this earth. estoy viviendo en esta I tierra, am living in this pero earth, soy ciudadano del cielo. but I am a citizen of Mi heaven. identidad My es identity que soy un hijo de is Dios, that I am a son of God. soy un embajador. I'm an ambassador. Y un embajador And an ambassador es un representante is that represent con derechos, with rights, con autoridad. with authority. Fíjese esto, Notice this. un embajador An ambassador tiene cartas, has letters, tiene documentos has documents que aunque está en otro país, that even though that person is in another el otro país country, no lo puede tocar. the other country cannot touch that Ay, person. Dios santo. Oh, God. Un embajador, An ambassador, escuche, listen to yo this. espero que esté preparado. I hope that you are prepared for this. Un embajador An ambassador en otro país in another country tiene una embajada, has an un embassy, edificio a building donde él representa a esa nación. where that person represents a nation, Pero ni siquiera but not even la policía police de ese país from that puede country entrar a ese lugar, can enter into that place, porque ese lugar because that le place pertenece belongs al embajador, to the ambassador, le pertenece belongs al gobierno to the que él government representa. that he is Tienes representing. que levantarte You have to get up como un embajador as an ambassador para que tú empieces a gobernar, so that you can start ruling, para que el enemigo no pueda entrar ni penetrar. so that the enemy cannot enter or penetrate there. embajada. Your embassy. Tú eres representante, You are the representative. eres embajador You are an ambassador del reino de los cielos. of the kingdom of heavens. La misión de un embajador The mission of an es ambassador representar a su nación en ese is país, to represent his nation in that country, hablar de su nación en ese to país. speak about his nation in that Tiene country. ciertos privilegios, He has certain pero privileges, tiene ciertos deberes. but he also has certain duties. Escuche esto. Listen to this. La misión nuestra Our mission es reconciliar al hombre con Dios. is to reconcile man with God. No es hablar del pecado de, It's not to talk about the sin of. no es estar cuestionando a, It's not to be questioning to. no es estar mirando la paja en el ojo ajeno. It's not to be looking at the speck La of your Biblia brother's dice que eye. cada uno tendrá que dar cuenta. The Bible says that each one of us will be accountable. Yo daré cuenta de mis pecados, I'll be accountable of my sins, no de los suyos. not of yours. Yo estaré en un tribunal I'll
be in trial. Pero escuche esto. But listen to this. Cuando usted entiende esto, When you understand this, usted empieza a poner, you start putting, como dice la escritura en Colosenses, as the scripture says in su Colossians, mirada a las cosas de arriba your look on things above y no en las cosas de abajo. and not on earthly things. Dios en su infinito amor, God in his infinite love, amor por la humanidad, love for humankind, nos ha puesto en nuestras manos has put in our hands el mensaje. the message. ¿Qué mensaje? What message? El mensaje de la The reconciliación. message of reconciliation. Dios está preocupado por el perdido. God is worried of the lost. Dios ama al perdido. God loves the lost. No ama el pecado, He doesn't love the sin, pero ama al pecador. but he loves the sinner. Jesús entregó su vida en sacrificio Jesus gave his life in por el sacrifice pecador, for the sinner, para darle salvación, to give him salvation, para darle vida eterna. to give him eternal life, La vida eterna a través de Jesús. eternal life through Pero tengo Jesus. noticias. But I have news. Usted y yo You and I, somos el canal we are the para channel reconciliar to reconcile al hombre, men, a la mujer, women con Dios. with God. Somos embajadores. We are ambassadors. Tenemos buenas We noticias. have news to you. ¿Cuáles son las buenas noticias? What are the good news? El libro de Juan 3:16. The book of John 3:16. Juan 3:16. John 3:16. Vamos en español solamente. We're going to read this in Porque de Spanish. tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Alguien tiene que saltar y decir aleluya. Someone has to jump and say hallelujah. Escuche esto. Listen to this. El sacrificio de Jesús The sacrifice of Jesus me liberó a mí delivered me, y me hizo embajador. and he made me an ambassador. Embajador, Ambassador. tengo noticias. I have news. Yo tengo autoridad. I have authority. Usted tiene autoridad You have authority dada por Dios given by para God reconciliar al hombre con Dios. to reconcile man with ¿Cuál God. es el mensaje? What is the message? No, mira que ese allá. Oh, look at this No, one. esa iglesia no. No, not the church. Eso sabe lo que hace. You know what that does? Aparta al hombre con Dios. That separates men from Aparta God. al hombre a la mujer de Dios. That separates men and women from God. Tanta gente cristiana, So many Christian people, cristiana comilla, Christian in quotes, dando malas noticias. giving bad news. No vaya a esa iglesia. Don't go to the church. Cuidado con ese pastor. Be careful with the Cuidado con pastor. ese líder. Be careful with the leader. No te involucres tanto. Don't get too No involved. te metas tanto. Don't go into Mira that. que Look, me. yo fui allá. I went there. Yo vi esto. I saw this. Pero no vio la paja de él. But you didn't see your own speck. Su mirada estaba en las cosas de abajo. Your look were looking at things down, Juzgando. judging, Lleno de juicio. full of judgment. Entonces escuche esto. So listen to this. La Biblia dice The Bible que lo says que debemos hacer that what we have to do es llevar a esa persona is to take that a los person pies de Jesús. to the feet of Jesus. Escuche. Listen, Yo he visto muchas cosas. I've seen a lot of things. Yo he visto abuso. I've seen abuse. He visto cosas raras. I've seen a lot En of strange todos los lugares things. lo hay. In every place there is. Pero yo no voy a hablar But I'm not going to speak de esas cosas. about those things. Prefiero guardarlas y orarlas. I prefer to keep them and pray them. Pero sí yo voy a hablar But I'm going to speak. de lo que se me mandó a hablar. But I was sent to speak. Se me mandó a hablar I was sent to del speak reino de Dios. about the kingdom of God. Se me mandó a hablar I was sent to de speak que Jesús of Jesus. tiene poder para salvar. Jesus has power to Mi save. mensaje es, My message is, siempre ha sido, and it has always been, no hablar del error de otro. not to speak about the mistake of Mi others. mensaje es, My message de is, tal manera Dios te amó First. que envió a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. ¿Alguien está aquí? is someone here with me? ¿Cuál debe ser nuestro mensaje? What should be our message? El mensaje de salvación The message of salvation. está en nuestras manos. It's in our hands. La pregunta este mediodía es, The question in this midday ¿qué is, usted ha hecho al respecto? what have you done about it? ¿Qué está haciendo con el mensaje? What are you doing with the message? ¿Somos embajadores del reino? Are we ambassadors of the kingdom? ¿De qué reino usted es embajador? Of what kingdom are you an ambassador? ¿Usted está trayendo buenas noticias del reino? Are you bringing good news from the ¿O está kingdom? trayendo noticias del diablo? Or are you bringing news of the devil? Las noticias del diablo son, The news of the devil are, no creas, don't believe, no te involucres, don't get involved, cuidado. be careful.
La noticia del reino es: The news of the kingdoms Dios are tiene poder. God has Dios power. te va a sanar. God will heal Dios you. te va a liberar. God will deliver you. Tienes que servir. You must serve. Involúcrate en el reino. Get involved in the Eres kingdom. ciudadano del You reino. are a citizen of the kingdom. Involúcrate. Get involved. Acepta al Señor. Accept the Lord. Sirve en la iglesia. Serve in the church. Honra a Dios. Honor God. Honra a los hombres de Dios. Honor men of God. Bendice a Jehová Dios. Bless the Lord. La pregunta es: The question ¿qué is, está haciendo al respecto? what are you doing about it? ¿Está siendo usted embajador del reino de Dios aquí en la tierra? Are you being an ambassador of God here on earth? ¿Usted está representando a Jesús? Are you representing Jesus? Un embajador An ambassador representa su reino. represents his Por lo kingdom. tanto, representa a su rey. Therefore, he represents his Si lo king. vemos hoy día en lo natural, If we see that in the natural, un embajador an ambassador representa un gobierno, un estado, un país, represents an state, a pero country. representa al presidente de ese país. But he represents the president of that En country. las cosas de Dios, In things of God, un embajador del reino an ambassador of the kingdom representa a Jesús. represents Jesus. Honra su nombre, Honor his name, mostrando una manera showing a way de vivir of living conforme a la palabra de Dios. according to the word of God. ¿Qué reino está mirando la gente What kingdom are people looking cuando at te ve? when they see you? ¿Qué reino tú estás mostrando? What kingdom are you Si tu showing? manera de vivir ha ido cambiando If your way of living has been y changing tú estás viviendo, procurando vivir en santidad, and you are worried about living in entonces tú holiness, estás mostrando el reino de Dios. then you are showing the kingdom of God. La Biblia dice The Bible says que fuimos hechos hechura de Él that we were made like him, o hechura suya or we were his, de una nueva creación. of a new creation. La Biblia The dice, Bible says, formados a su imagen, formed to his image, semejantes a Él. likeness to him. ¿Para qué? What for? Para impactar esta sociedad, To impact this para society, impactar este mundo. to impact this Se lo world. digo de otra manera. Let me put it in other words. Cuando la gente te ve, When people see you, está viendo a Jesús en ti. are they looking at Jesus in you? Cuando la gente te oye hablar, When people hear you talking, está oyendo un mensaje de Dios. are they hearing a message of God? ¿De dónde tú eres? Where are you from? ¿De quién eres embajador? Who are you an ambassador from? ¿Estás trayendo buenas noticias? Are you bringing good news? Noticias de fe, News of faith? noticias de esperanza, News of hope? noticias de poder. News of ¿O power? está diciendo, Or are you saying todo está difícil, everything is difficult? esto no va a salir adelante, This won't esto no va be, a cambiar, this won't change. nos vamos a morir, We're gonna die. el fin del mundo, The end of the bla, bla, world. bla, 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 bla. Blah, blah, blah. Esas son noticias del diablo. Those are the news of the Pero devil. alguien tiene que pararse But someone has to stand up y decir, and say, yo soy embajador, I'm an ambassador. embajador del reino. Ambassador of the Mi kingdom. Biblia, My Bible, la Biblia, the Bible, tiene más de 3,000 promesas. has more than 3,000 Empezar a promises. declarar las promesas, Starting declaring the promises. atarte a las promesas, Separate the que la promises. gente vea, Let people see en ti vea a Jesús, in you, they can see que la Jesus. gente vea el reino, Let's see que la people. gente te vea en paz, Let people see you in que la peace. gente te vea confiado Let people see you y en trusting. medio de eso And in the midst of that, tú le digas al mundo, you're going to say to the world, tú le digas al mundo, you're going to say to the world, cumplas este mandato de Jesús, let this command of Jesus be Hablarle a la fulfilled. gente. Speak to people. predicarle, Preach them. ganártelos, Win them. ganártelos, Gain them. llevarlo a los pies de Jesús. Take them to the feet of Jesus. Escuche, Listen to this. nosotros We fuimos revestidos como hijos, were dressed as sons, aceptados como hijos de Dios, accepted as sons Para of Jesus, hablar. to speak la deidad de Dios, the identity of God, la deidad de Cristo. the identity of Christ. Somos representantes de Él. We're representative of Him. Alguien tiene que decir amén. Someone has to say amen. Cuando yo hablo y digo, When I speak and I para say proclamar la deidad, to proclaim the identity, para representarlo a Él, to represent Him, su persona. His person. Escuche esto. Listen to this. Representamos We represent su poder. His power. Representamos We su represent gloria. His glory. Representamos We su represent autoridad. His authority. Afírmese de su asiento. Grab your seat. Póngase el cinturón. Put your seatbelt. Que esto se pone más bueno. Because this is getting good. Escuche esto. Listen to this.
Cuando el Señor te salvó, when the Lord saved you, te dio el ministerio He gave you the ministry de la reconciliación, of reconciliation. te dio el poder He gave you the power para echar fuera demonios, to cast out demons, para levantar paralíticos, to lift up the para paralyzed, restaurar. to restore. Hay alguien que tiene que decir, Someone there has to say, yo tengo el poder, I have the power, el poder de Dios, the power of a God, través del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. La Biblia The dice Bible que says fuimos predestinados that we were a predestined cumplir esta misión, to fulfill this mission, la misión que Jesús nos dejó. the mission that Jesus gave us. Ponga atención, Pay attention. este llamamiento This calling es un llamamiento santo. is a holy call. Dios nos llamó God called us con un llamado santo. with a holy calling. Dios a través de Jesús God through Jesus nos justificó justified us y Él se glorificó en nosotros. and He glorified in us. Aló. Hello. Él He a través de Jesús through nos Jesus justificó. justified us. Señor, Lord, si fuera posible, Padre, if it is possible, aparta Father, de mí este cáliz, separate this cup from me, pero que no se haga mi voluntad. but let not my will be done. Jesús estaba cargando tu pecado y mi pecado. Jesus was carrying your sin and my Y sin, Jesús estuvo dispuesto a morir en la cruz and Jesus was willing to die in the cross para justificar tu pecado. to justify your sin. La Biblia dice The Bible says que abogado tenemos. that we have a lawyer. Él nos justificó He justified us y nos glorificó. and He glorified us. Escuche esto. Listen to this. ¿Para qué? What for? Para ser embajadores To be ambassadors del Rey de Gloria. of the King of Glory. ¿Dónde vamos a ser embajadores? Where are we going to be ambassadors? Usted no puede esperar llegar al cielo You cannot wait to go para to anunciar las heaven buenas noticias. to announce the good news. En el cielo ya todos están salvos. In heaven, everyone is En saved. el cielo ya todos están sanos. In heaven, everyone is healed. Dios nos justificó God justified a us través de Jesús through Jesus, y nos glorificó and He glorified para us ser embajadores to be del ambassadors Rey de Gloria of the King of aquí Glory en la tierra. here on earth. Él entregó su vida He gave His life y away, derramó su sangre, and He poured out His blood, su sangre preciosa His precious blood, por la humanidad by humankind, para que tú y yo so that you and I seamos embajadores. can be Levanta ambassadors. tu mano. Lift up your hands, Donde quiera que estés conmigo wherever you are, y di conmigo, and say with me, soy embajador, I'm an ambassador. soy embajador, I'm an ambassador. soy embajador I'm an del ambassador reino de Dios. of the kingdom of God. ¿Qué le ha ocurrido a la iglesia? What has happened to the church? Está entretenida. They are entertained. Su mirada está en la cosa de la tierra, They look on earthly no en las things, cosas del cielo. not in things of heaven. Romanos 8, 29, 30. Romans 8, 29, 30. Anótelo rapidito. Write it down quickly. Romanos 8, 29, 30. Romans 8, 29, La 30. Biblia dice, The Bible says, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también los justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Alguien tiene que saltar y decir aleluya. someone has to jump and say, Hallelujah. Porque alguien estaba diciendo, Because someone was saying, eso está mal. that is wrong. ¿Dónde no que Él nos glorificó? Where is it that He glorified us? ¿Dónde está eso? Where is that? Ahí lo tiene. There you have Romanos it. 8, 29. Romans 8, 29, 30. predestinó He predestined us Conforme a su imagen, according to His image. Él es el primogénito. He is the firstborn. Nos hizo hermanos. He made us brothers. Hay una predestinación. There is a Él predestination. nos llamó. He called us. A los que llamó justificó. Those He called, He also Y a justified. los que justificó, And those He lo justified, glorificó. He also glorified them. Muchos ministerios Many ministries o algunas iglesias or some churches han sido establecidas en 4 paredes. have been established in 4 walls. Funcionan solo las 4 paredes. They only work in the 4 walls. La pregunta es, The question is, ¿será ese el propósito de Dios? is that God's purpose? ¿No será que Dios Isn't that God está llamando que salgamos de las 4 paredes? is calling us to come out of those 4 walls? ¿No será que Dios Isn't that God nos quiere mostrar la necesidad del mundo wants to show us the need of the world en medio de esta pandemia? in the midst of this pandemic? En medio de las 4 paredes tal vez de tu casa, In the middle of the 4 walls of your en medio de house? las 4 paredes de tu habitación. In the middle of the 4 walls of your room? ¿No
¿No será que Dios Isn't that God nos está llamando a salir is calling us to come out a ver el mundo? to see the world, Un mundo con necesidad, a world with need, un mundo que está viviendo sin esperanza, a world that is living without hope, un mundo que sufre a world that suffers porque no tiene un pastor. because they don't have a pastor. Son ovejas They are sheep sin pastor. without a pastor. ¿No será que Dios nos está llamando? Isn't that God is calling us Que veamos este mundo, to see this world, que este mundo está buscando alivio a su dolor, that this world is looking relief to their a su dolor pain, del alma, to the pain in their a su souls, dolor físico, to their physical y no pain, encuentran salida. and they cannot find a way out? ¿Para qué Dios nos justificó? Why is it that God justified ¿Para us? qué Dios nos hizo a su imagen? Why is it that God created us to His ¿Para image? qué Dios nos llenó de su poder y de su gloria? Why is it that God fills us with His power and Para glory? ir a este mundo. To go to this world. ¿Para qué Dios Why is it that La Biblia God, dice the Bible que says, nos ha dado todas las riquezas, that He has given us all the todas las riches, riquezas all espirituales? the spiritual riches? ¿Para qué Dios nos ha dado todo esto? Why is it that God has given us all of that? Escríbalo, por favor. Write it down, please. Para ser el abrigo del mundo, To be the shelter of the world, para ser el alimento al hambriento to be the food of the y hungers, para dar agua al sediento. and to give water to the thirsty. Alguien tiene que decir amén. Someone has to say amen to Alguien that. tiene que decir ouch. Someone has to say ouch. Alguien tiene que reconocer que perdió la pasión. Someone has to recognize that you lost your Alguien passion. tiene que decir yo me enfrié. Someone has to say I got cold. Dejé de predicar. I stopped preaching. Dejé de hablar. I stopped speaking. Alguien tiene que decir esta mañana Someone has to say this morning, voy a volver I'm going to a ser un return embajador del reino. to be an ambassador of the kingdom. ¿Para qué Dios nos dio todo esto? Why is it that God gave us all of this? ¿Para qué Dios nos dio poder, su Why? gloria, Why is it that God gave us His power and todas glory? las riquezas espirituales? All the spiritual riches Para dar abrigo al mundo, to give shelter to the world, abrigo al desnudo, shelter to those who are naked, alimento al hambriento, food to those who are hungry, agua al sediento. water to the thirsty. No, pastor, eso no es así. No, Pastor, that is not like Le that. leo Mateo Let me read to you Matthew 25, 33, 36. 25, 33, 36. Y mire lo que dice Mateo 25, 33, 36. And look what Matthew 25, 33, 36 says. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Ahí está la respuesta. There you have the answer. El Señor dice, The Lord says, Jesús está diciendo, Jesus is saying, dos tipos de personas: two type of people, las ovejas the sheep y los cabritos, and the goats, aquellos que no obedecen. those who don't obey. Y le dice a las ovejas: And He says to the sheep, ustedes ustedes fueron mis embajadores. you were my ¿Cómo ambassadors. que fuimos tus embajadores? How is it that we were your ambassadors? Sí, claro. Yes, of course. Ustedes vinieron, You came, fueron predestinados. you were predestined. Y cada vez And every que time tú visitaste a un enfermo, that you visited a sick person, cada vez que diste de comer a un pobre, every time that you fed a poor, cada vez que oraste por alguien, every time that you pray for someone, lo que tú hiciste, what you did what you did fue establecer mi reino. was to establish my kingdom. Los verdaderos embajadores del reino, The true ambassadors of the kingdom, los verdaderos embajadores del reino en la tierra, the true ambassadors of the kingdom on earth son aquellos que muestran las buenas obras de Jesús. are those who show the good works of Jesus, Son aquellos que modelan a Jesús. are those who model Jesus, Las buenas obras que viven en nuestros corazones. the good works that live in our hearts. ¿Cuáles son esas buenas obras? What are those good works? Tener compasión por el perdido. To have compassion for the lost ones, Tener compasión por el perdido. to have compassion for the lost one, Que la persona perdida, extraviada, that the person who is lost, que aquel que está en depresión, that he who is in depression, tengas que tener compasión. you must have compassion.
Escuche esto. Listen to this. Compasión por el perdido. Compassion for the lost. Aquellos, escuche, Those, listen to this. que son verdaderos embajadores del reino, Those who are truly ambassadors of the kingdom son los que saben are those who know que mejor es dar que recibir, that it's better to give to receive, que mejor es servir that it's better to serve que ser servido. instead of being served. El amor The love, se expresa it is expressed mediante el servicio a los demás. through the service to the others. Jesús nos dijo y nos modeló esto. Jesus told us and he modeled us. Jesús dijo, Jesus said, yo no vine a ser servido, I didn't come here to be yo served. vine a servir. I was here to serve. ¿Hay alguien que me diga amén? Can someone say amen to me? Jesús nos dejó este ejemplo de amor y de servicio. Jesus gave us this example of service and love. Los seguidores de Jesús, Jesus' followers, los embajadores de Jesús, the ambassadors of Jesus, tenemos que modelar a Jesús. we have to model Jesus. Tenemos que mostrar a Jesús en nuestra vida. We have to show Jesus in our Tenemos que lives. ser ejemplo para otros. We have to be the example to others. Escuche, Listen to this. ya estoy terminando. I'm already finishing. Ya estoy por terminar. I'm about to finish. Mateo 20, 25, 28. Matthew 20, 25, 28. Dice así. And it says like this. Jesus called them together and said, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Diga conmigo, Say it with me. soy embajador. I'm an ambassador. Diga en voz alta, Say it loud. soy embajador. I'm an ambassador. Mire, la Biblia dice. Look, the Bible says, Entonces Jesús llamándole dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Diga conmigo, rescate say with me, rescue de muchos. of many. Escuche, Listen, sus hijos, your children, los hijos de Dios, the children of a God, través de Jesucristo, through Jesus Christ, tenemos que reconocer algo. we have to recognize something. La gracia de Dios God's grace sobre y en nuestra vida. upon us and in our lives. Escuche esto. Listen to this. Cuando yo me paro aquí, When I stand up here, yo puedo traer un mensaje preparado, estudiado, orado. I can bring a message that I studied, I Pero yo prepared, puedo and I ir prayed. sintiendo, But I can be feeling, mientras voy predicando, while I'm preaching, la gracia de Dios, the grace of el God, poder de Dios, the power of las God, palabras del Espíritu Santo the words of the Holy Spirit que van trabajando en mí. that start working in me. Puedo traer un esquema, I can bring a puedo schedule. traer la base, I can bring the base. pero Dios empieza a edificar. But God starts building up. Ahí yo veo eso, There I see this. veo la gracia divina de Dios. I see divine grace of God. Ahora escuche esto, Now listen to this. es imperioso. It is important. El autor de la Biblia, The author of the Bible, Dios God, nos enseña teaches us desde Génesis, from Genesis Apocalipsis, to Revelation, Apocalipsis a Génesis. from Revelation to Todo el Genesis. propósito de Dios All the purpose of God es salvar a la humanidad. is to save humankind. Escuche esto, Listen to this. si hubiera que darle un premio Nobel a alguien, If we would have to give the Nobel Prize to someone, como dan premio Nobel as they give Nobel Prizes a las personas to people por hacer buenas obras, for making good works, obras que bendicen la humanidad, Works por that- decirlo así, works that bless humankind, for saying it somehow, obras que hacen cosas buenas por la humanidad. works that are good for humankind, Cada vez every time que den ese premio Nobel, that they gave that ese Nobel galardón, Prize, that prize, debieran llamar a Dios, they should call God, debieran llamar a Jesús, they should call Jesus, porque todo el corazón de Dios, because all the entire todo heart el of God, corazón de Jesús all the heart of es Jesus salvar a la humanidad, is to save humankind, bendecir la humanidad. bless humankind. Para Él es imperioso, For him it is important. es su primera necesidad, It is his first need, la salvación. salvation. Por eso ya le leí a usted That is why I already read to que de you tal manera Él amó al mundo, that in such a way he loved the world. tan grande es su amor por la humanidad, His love for humankind is so big que no soportó quedarse a su hijo. that he couldn't take to keep his son. Él dijo, He said, hay muchos
muchos más hijos, There are a lot of other pero children. para que ellos vengan a ser mis hijos, For them to become my children, hay alguien que tiene que ir there's someone who must go y there entregar su vida. and give his life. ¿Cómo alguien no me va a decir? How is it that someone's going to say to ¿Cómo me? alguien no va a reconocer el amor de Dios? How is it that someone cannot recognize God's ¿Cómo love? alguien no va a reconocer la prioridad de Dios? How is it that someone cannot recognize priority ¿Cuál of es la God? prioridad de Dios? What is God's priority? La salvación del mundo. The salvation of the world. ¿Cuál debe ser la prioridad de este ministerio? What shall be the priority of this Salvar a ministry? miles. To save thousands. ¿Cuál debe ser la prioridad tuya? What should be your priority? Recuerda, Remember, te lo vuelvo a decir, I'm going to say this el again. día que usted y yo salimos de tinieblas The day that you and I came out of the y darkness vinimos a la luz, and we came to a la luz de light, Jesús, to the light of el Jesus, Señor nos dio un ministerio, the Lord gave us a ministry, el ministerio de la reconciliación. the ministry of reconciliation. ¿Por qué razón? What is the reason? Porque la prioridad de Dios Because God's es priority salvar a miles, is to save a thousands, millones, millions, y a salvar a miles de millones de personas. to save thousands and millions of people. Hay mucha gente ahora mismo There are a lot of people right now desesperada, who are desperate, desamparada, who are forsaken, personas que están sufriendo people who are suffering en medio de esta in condición, the midst of this condition, personas aterrorizadas, people who are afraid, con temores, who are en fearing, depresiones, depression, con escasez, going through no tienen luggage, que comer. they don't have food, Y el Señor te dice, and the Lord says to yo you, te di a ti el poder, I gave you the yo te di power, a ti la autoridad, I gave you the yo authority, te reconcilié conmigo I reconcile you para with que tú los me, reconcilies a ellos conmigo, for you to reconcile them with me, para que tú des algo por ellos. so that you can give something for Alguien them. tiene que despertar este mediodía. Someone has to wake up this Alguien midday. tiene que salir de sus cuatro paredes. Someone has to come out of their four Alguien tiene walls. que terminar de quejarse. Someone has to stop Alguien complaining. tiene que terminar de ver su propia necesidad Someone has to stop looking at y their own pararse needs este día and stand up y today empezar a decirle, Padre, and gracias start saying, Father, thank porque you has sido fiel conmigo. because you have been faithful to Gracias me. porque me has guardado. Thank you because you have kept Gracias me. Dios porque en medio del desierto Thank you, God, because Tu in the middle of amor the y tu desert, fidelidad your love and has faithfulness seguido conmigo. has been with me. Padre, hoy día salgo de la cueva. Father, today I come Hoy out of the día cave. salgo de mi crisis Today I come out of my y crisis te adoro. and I worship Te doy you. gracias. I thank you. Pero hoy día But voy a ir a today, reconciliar a otros I'm going to go and Voy a ir reconcile a hablarle others. a otros I'm going to go and speak de que others tú tienes poder. that you have Que power. lo que tú has hecho conmigo, And what you have done with tú lo me, puedes hacer con él. you can do that with Alguien them. tiene que brincar este día de su asiento. Someone has to jump from your seat Alguien now. tiene que sacudirse Someone has to del shake letardo. from Alguien laziness. tiene que decir, Someone has to say, wow, wow, no me había dado cuenta, I haven't realized pero ya about it, tengo un ministerio. but I already have a Alguien que ministry. estaba orando Someone who was para praying saber si tiene un llamado al pastorado to know if you have a calling to a the la pastor, adoración to worship, o lo que sea en la iglesia. or whatever it is in Hoy the día tienes church. que despertar. Today you have Y to hoy wake día tienes up, que decir, and today you have to say, wow, tengo ya un ministerio. I already have a Tengo ministry. ya un ministerio. I already have a Se me ministry. dio el día It was que given the pasé day adelante. that I went in El día front. que le entregué mi vida a Jesús. The day that I gave my life En to una Jesus, casa de paz. in a house of peace, Se me dio un ministerio. I was given a El ministry, ministerio de la reconciliación. the ministry of Y si el reconciliation. Dios me la dio. And if God gave Y it to si Dios me, me la dio. and if God gave Dios it me to dio el me, poder. God gave me the Dios power. me dio la palabra. God gave me the word. Dios me dio la unción. God gave me the Dios me dio anointing. los atributos. God gave me the Dios me dio attributes. todo God gave me para que yo everything reconcilie a miles, so that I can para reconcile ser un thousands, canal de to bendición. be a channel of blessing. Jesús en el cielo, Jesus in heaven. Jesús en el cielo. Jesus in heaven No le dijo al Padre, didn't say to the Father, Padre, Father, esto me va a doler. this is going to be painful. Padre, Father, esto va a ser difícil. this is going to be difficult. Jesús dijo, Jesus said, papi, Daddy, Daddy, Papi, si esto es if this para que is ellos se salven, for them to be saved, estoy dispuesto I'm willing a pagar el precio. to pay the price. Si tienes que pasar la vergüenza, If you have to be ashamed, tienes que estar dispuesto you have to be willing a pagar el precio, to pay the porque price, estás cumpliendo un mandato de Dios. because you are fulfilling a Si commandment alguien of te God. cierra la puerta, If someone closes the door at si alguien you, se burla de ti, if someone makes fun of si you, alguien te bota if someone porque estás throws you predicando de Jesús, because you are preaching about tienes que Jesus, estar dispuesto you have to be a willing pagar el to precio. pay the price. No tienes que ver It has nothing las to cosas de do abajo, the things of the earth. tienes que
ver You have to las look cosas de arriba. things above. Y la Biblia dice, And the Bible says, Pablo lo dijo, Paul said it, hay un galardón. there is a prize. Tienes que llenar You have to tu fill corona your de las crown perlas. of the pearls. ¿Quiénes son las perlas? Who are the pearls? Aquellas personas que tú salvas. Those people you Aquellas save. personas que tú reconcilias con Those Dios. people you reconcile with God. Aquellas personas Those que people tú traes a los pies de Jesús. that you bring to Jesus' Alguien está feet. conmigo este día. Someone here with me today. Alguien tiene que decir, Someone has to hoy say, me sacudo, today I shake hoy it me up. levanto, Today I get up. hoy tomo la decisión, Today I make the hoy decision. vuelvo a tener la pasión Today I return to por have the passion predicarle al perdido, for preaching por the lost, predicarle a mi suegra, to preach por my mother-in-law, predicarle a mi madre, to preach my por mother, predicarle a mi cuñado, to preach my por hablarle brother-in-law, al vecino, to talk about al the que me neighbor, vende el pan, he al que who me vende sells- la verdura, he who sells al vegetables, taxista, to the taxi al driver, chofer del Uber, to the driver, a la persona en la calle, to the person in the al street, médico, to the al doctor, abogado, to the lawyer, al ingeniero. to the engineer. Hay un ministerio There is a ministry dentro de ti, dentro de mí, within you and que within es el me, ministerio that is the de la ministry reconciliación. of reconciliation. Alguien grite amén. Someone shouts amen. ¿Hay algo imperioso para Dios? There is something important for God. ¿Hay algo de primera necesidad para Dios hoy día? There is something on a first need for God today. Sí lo hay. Yes, it is. Yo estoy orando por la India. I'm praying for India. Ha subido los niveles de COVID. The level of COVID has increased. Y mi oración es, And my prayer is, Padre Dios, Father God, Espíritu de Dios, Spirit of God, revélate a ellos reveal yourself to como el them único y verdadero Dios. as the only and true God. Revélate a ellos. Reveal yourself to them. Alguien dice amén. Someone says amen to me. Escuche esto. Listen to this. Y si pudiera ir, iría. If I could go there, I could go. Pero hoy día Dios me tiene como embajador aquí. But today God has me as an ambassador ¿Y qué here. debo hacer? And what do I have to do? Hablar las buenas nuevas. Speak the good news. Escuche. Listen to this. Dios está preparando God is preparing un ejército, an army, un a remanente remnant que valore profundamente who values deeply el sacrificio de Jesús. the sacrifice of Jesus. Escuche esto. Listen to this. Cuando usted valora el sacrificio de Jesús, When you value the sacrifice of cuando usted Jesus, valora lo que Jesús hizo por usted, when you value what Jesus did for you, usted pone las manos en el trabajo. you put your hands in the job, Usted pone las manos en el arado. you put your hands plowing. ¿Qué significa? What is the meaning of that? ¿Cuál es el trabajo? What is the work? ¿Cuál es el arado? What is the plow? Evangelizar. Evangelizing. Evangelizar. Evangelizing. Evangelizar. Evangelizing. Estos son los tiempos These are the times que habrá una gran multitud that there will be thousands evangelizando a miles. evangelizing Y estos son los thousands. tiempos And these are the que se ha times anunciado por años. that has been announced for Del years avivamiento. about the El revival, avivamiento más grande de los últimos tiempos. the greatest revival of the end Pero para times. que este avivamiento But for this revival se haga realidad, be real, tú tienes que reconciliar a alguien. you must reconcile Tú tienes que someone. reconciliar a dos. You must reconcile two Tú tienes people. que reconciliar a cinco. You must reconcile 5 people. Dios te llama God calls you para que seas parte for you to be a part del evangelismo of evangelism, el más grande que puede haber en la the tierra. greatest one that can be on Dios earth. nos está llamando God is calling a salir de us nuestras cuatro paredes to come out of our 4 walls, para ser parte to be a part del avivamiento más grande de los últimos tiempos. of the greatest revival of the end Escuche times. esto. Listen to this. Para que este avivamiento venga, For this revival to come, necesitamos los músicos. we need the musicians. Claro que sí. Yes, we do. Necesitamos un intérprete. We need an interpreter. Claro que sí. Yes, we do. Necesitamos los intercesores. We need the intercessors. Claro que sí. Yes, we do. Pero lo más importante, But the most important Escuche thing, esto. listen to this. los intercesores tienen su misión, The intercessors had their mission, pero también tienen que reconciliar. but they also have to reconcile. Un intercesor no me puede decir, An intercessor cannot say to me, yo estoy orando. I am Yo praying. estoy orando. I am Yo praying. estoy orando. I am praying. Sí, está bien. Yes, that's good. Es tu asignación. That is your assignment. Pero tienes un ministerio. But you have a Y el ministry. intercesor también tiene que ganar alma. And the intercessor El also has to adorador win the también tiene que souls. ganar The alma. worshiper also El has to win the pastor también souls. tiene que ganar The alma. pastor also has to win the Porque souls. tenemos un ministerio. Because we have a ministry. Nuestro primer llamado, Our first calling, mi primer llamado, my first calling, no ha sido para ser un pastor. hasn't been to be a pastor. Su primer llamado Their first no es calling para ser un músico.
músico. It's not to be a musician. Mi primer llamado, My first tu calling. primer llamado, Your first calling. el día que le entregamos nuestra vida a Jesús, The day that we gave our lives to nuestro primer Jesus. ministerio Our first es el ministry ministerio is the de ministry la reconciliación. of reconciliation. Yo creo a Dios I believe to God y creo a los profetas. and I believe to the Y prophets. está profetizado. And it's prophesied. Estos son los últimos tiempos. These are the end Los times. tiempos del avivamiento más grande. The greatest Pero ese revival. avivamiento no llegará. But that revival won't Ese come. avivamiento no va a despertar. That revival won't wake up Si los embajadores, if the ambassadors, los embajadores del the reino, ambassadors of the los kingdom, embajadores de Cristo the ambassadors of no Christ despiertan, won't wake up, no salen de sus cuatro paredes, won't come out of their four walls, no empiezan a predicar or they don't start a preaching tiempo on y a time destiempo, and out of por la time, mañana, in the a morning, mediodía, at midday, por la tarde, in the por la afternoon, noche. at No night. importa si me llamen loco, It doesn't matter if I'm estoy called crazy. dispuesto I am a pagar el willing precio. to pay the ¿Por qué price. razón? What is the reason of Porque this? tengo un ministerio Because I have a y ese ministry. ministerio And that es ministry el ministerio de la reconciliación. It is the ministry of Allá en reconciliation. Bolivia, There in Bolivia, en in Peru, en Argentina, in Argentina, en Antofagasta, in Antofagasta, en Arica, in Arica, en Calama, in Calama, en todo Chile, in all donde Chile, quiera que sea. wherever it Yo is, siento un sonido. I feel a sound. Yo estoy sintiendo un ruido en mi espíritu. I am feeling a Yo noise in estoy my sintiendo spirit. un ruido en mi espíritu. I am feeling a noise Y in my ese spirit. ruido, ese sonido dice, And that noise, el that sound says, avivamiento the más grande, el greatest avivamiento más grande, The greatest el revival. avivamiento más grande, The greatest el avivamiento revival. más grande The de greatest los revival últimos tiempos. of the end Alguien times. tiene que despertar este día. Someone must wake up today. Estos tiempos, These times, esto será tan poderoso, this is going to be so powerful. movidos por su Santo Espíritu. Moved by His Holy Spirit. Una nueva forma, A new form. hoy día la tenemos. Today we have it. Las redes sociales, The social media. en medio de toda esta pandemia, In the midst of all of this se nos han pandemic, abierto las redes sociales. social media has been open to us. Gente entregando su vida a Jesús People giving their lives to a Jesus través de las redes sociales. through the social media. Será diferente, This is going to be con different. mayor poder. With greater power. Es tanto la urgencia de Dios. The urgency of God is so strong. Dios nos va a sorprender. God is going to surprise us. Escuche esto. Listen to this. Este es un tiempo marcado por Dios. This is a time that is marked Es by God. trascendental. It is transcendental. La cosecha de almas The harvest of souls será is tan poderosa y tan grande going to be so powerful and big para el reino de Dios, for the kingdom of God, para la gloria de Dios. for the glory of God. Este tiempo se ha acercado. This time has approached us. Estamos en este tiempo. We're in this time. La Biblia nos habla. The Bible speaks Anótelo to y us. usted después lo lee. Write it down and you can read it after Sobre this. este tiempo. About this time. En Hebreos 10:37. In Hebrew 10:37. Hebreos 10:37. Hebrew 10:37. Escuche esto. Listen to this. Jesucristo, Jesus Christ, representado por los discípulos, represented by the disciples, está enviando He's sending a los discípulos to His disciples a reconciliar al hombre con Dios, to reconcile man with God, a reconciliar la humanidad con Dios. to reconcile humankind with God. Y escuche esto. And listen to this. Y que ellos reciban. And for them to Esto es receive, poderoso. this is so powerful. Anótelo. Write it down. Que ellos reciban For them to receive por herencia by inheritance el reino eterno. the eternal kingdom. Ya le dije algo más. I already said something else to you. ¿Qué es lo que más le estoy diciendo? What is it that I'm talking to you? Tenemos ministerio de la reconciliación, We have the ministry of poder reconciliation, para echar fuera demonios, power to cast out the demons, autoridad authority dada por Dios. given by God. Soy embajador. I'm an ambassador. Mi gobierno me dio todas las cartas. My government gave me Tengo all the todas las cards. cartas de presentación. I have all the letters of El presentation. gobierno del cielo The government of me dio todas heaven las cartas de presentación. gave me all the cards of Donde quiera que presentation. yo voy, So wherever I go, entro con esas cartas. I enter without those Nada me cards. puede tocar. Nothing can touch me. Nada puede ocurrir. Nothing can happen to me. Tengo cartas. I have letters. Halo, Hello, lea un poco. read a little bit. Estudie, Study, lea. read. ¿Cuál es la autoridad de un embajador natural? What is the authority of an ambassador in ¿Cómo the entra un natural? embajador a otra nación? How is it that an ambassador enters Y into eso another está nation? multiplicado por 100 por ti. And that is multiplied Como 100 embajador del times cielo. for you as an ambassador of heaven. Tengo las cartas. I have the letters. Tengo las cartas. I have the letters. Tengo la autoridad. I have the authority. Pero aquí está. But here it is. También Also, cuando reconcilie o sea canal de reconciliación para alguien, when I reconcile and I'm a channel to someone, le voy a dar algo. I'm going to give that person something. Le voy a dar algo. I'm going to give that something.
dado por Dios, given by God, dado por Dios. given by God. Nada me pertenece. Nothing belongs to me. Soy embajador. I'm an ambassador. Dios me lo da. God give that to Le me. voy a dar algo. I'm going to give you something. Le vamos a dar a esa persona We're going to give that person que reciba por herencia to receive by inheritance el reino eterno. the eternal kingdom. Alguien tiene que despertar hoy día. Someone must wake up today. Alguien tiene que saltar de su asiento. Someone has to jump out of your seat. Ministerio de Reconciliación, Ministry of Reconciliation, poder. power. Dios me dio el ministerio. God gave me the ministry. Pero cuando te conecto con el reino de But Dios, when I connect you to the kingdom of cuando God, te conecto con el reino de Dios, when I connect you to the kingdom of hay God, algo que te traigo. there is something that I'm bringing to Hay you. un documento que Dios me da There is a document that God para gives to dárselo me a ti, a esa persona. to give that to that person. ¿Y cuál es el regalo? And what is the present? La sanidad, Healing, la liberación. deliverance. Sale del reino de las tinieblas You come out of the kingdom of para venir al darkness reino de la luz. to come to the kingdom of Pero light. tengo algo más But I have something que me lo dio else Dios that God gave to a través de me Jesucristo through Jesus para Christ dárselo a esa persona. to give it to that Que person. esa persona That person reciba por herencia receive by inheritance el reino eterno. the eternal kingdom. No sé si está aquí conmigo. I don't know if you are here with me. Cuando yo le hablo a una persona, When I speak to a esa person persona le entrega su vida a Jesús. and that person give his life to Jesus, Hay algo que estoy cargando, there is something that I'm carrying, dado por Dios. given by God. Y al momento que le entrega su vida a Jesús, And in the moment that person gives his life to le Jesus, transfiero de Dios I transfer from lo God que Dios me dio what God gave to me para mi madre, for my mother, para una hermana, for a para sister, un tío, for an uncle, para un amigo, for a friend, para un compañero de trabajo, for a colleague, para una persona que le hablé en la calle. for a person that I spoke on the Le street. voy a dar la herencia. I'm going to give that person the Del reino inheritance eterno. of the eternal kingdom. Escuche, Listen to this. la tierra está preparada, The earth is prepared. ha sido preparada It has been prepared para sembrar la semilla de la fe, to be sown the seed of faith. la fe en Jesús. The faith in Jesus. Y por el principio, la ley And by the principle and law de la siembra y de la cosecha, of sowing and harvesting, esa siembra that harvest dará frutos will give fruits. y será una cosecha. And it's going to be a harvest. Escuche y anote. Listen to this and write it down. Será una cosecha It's going to be a harvest incalculable. that won't be able to calculate alma. of souls. Y escuche, And listen to this. Isaías 11:9 Isaiah 11:9. dice que en estos tiempos It says that in these la times tierra se llenará the earth will be del filled conocimiento de Dios. with the knowledge of the Lord. Si los embajadores despiertan, If the ambassadors wake up, si los embajadores entendemos y entienden if the ambassadors que understand tengo el ministerio de la reconciliación. that we have the ministry of La Biblia reconciliation. dice en Isaías 11:9, The Bible says in Isaiah 11:9, la tierra será llena del conocimiento de Jehová, the earth will be filled with the knowledge of the Lord. como las aguas cubren la mar. As the waters cover the sea. Ponte en pie donde quiera que estés. Stand up there where you are. Hoy es el tiempo de Dios Today is the time of para God manifestarle al mundo entero to manifest the entire world y proclamar las verdades de la salvación de Jesús. and proclaim the truth about salvation of Hoy es el Jesus. tiempo dado por Dios. Today is the time given by God. Hay mucha gente angustiada, There are a lot of people in anguish. hay gente There desesperada are people who are desperate en diferentes lugares. in different Dios nos places. ha dado las herramientas. God has given us the tools. Dios nos ha dado labios. He has given us the Dios nos ha mouth. dado sonidos. He has given us Dios nos ha sounds. dado la voz. He has given us the voice. Ahora Dios nos dio el internet, Now God gave us the las redes internet, the sociales. social media. No importa si estás en Ecuador. It doesn't matter if you're in No Ecuador. importa si estás en México. It doesn't matter if you're in No Mexico. importa si estás en Chile. It doesn't matter if you're in here Hoy in día no hay Chile. frontera. Today there are no Los boundaries. embajadores The ambassadors. tenemos las cartas. We have the letters. Tenemos la autorización. We have authorization. Alguien tiene que brincar. Someone has to jump. Dios nos ha llamado God has called us a la gran evangelización. to the great evangelist. ¿Qué haremos con este llamado? What are we going to do with this calling? Yo quiero estar en las filas de Dios. I would like to be in the lines of Yo God. quiero estar en las filas del ejército de Dios. I want to be in the lines of the army of El God. ejército que va a salvar a miles. The army that will save thousands. ¿Dónde vas a estar tú? Where are you going to be?
con tu mente y tus cosas del mundo, with your mind seeing the things of the world, mirando mis errores, looking at my mistakes, juzgando al hermano, judging your brother, mirando la paja del ojo ajeno. looking at the speck in your ¿Dónde vas brother's a poner eye? tu mirada? Where are you going to place your La look? Biblia dice de nuevo The Bible says que again debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba that we have to set our minds and our y look no in en the las things cosas above terrenales. and not on earthly things. Escuche esto. Listen to this. ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? Yo te invito este día I invite you today a que tú seas un embajador de Cristo. for you to become an ambassador of Que Christ. permitas que Dios te use Let God to use en you los últimos tiempos in the end times. para reconciliar al mundo con Dios Reconcile the world with God a través del sacrificio perfecto de Jesús. through the perfect sacrifice of Pero también el Jesus, sacrificio que tú y yo tenemos que hacer. but also the sacrifice that you and I Yo have to te invito do. este día I invite you que today si tú perdiste la pasión, that if you lost the passion, perdiste la pasión por el perdido, you lost passion for the lost tú le digas, ones, Señor, you perdóname. can say, Lord, forgive me. Perdí el amor por el perdido. I lost the love for Perdí the el lost amor por el one. pecador. I lost the love for the Me sinner. enfrié. I got cold. Me pasaron situaciones. Situations happened to Mucha me. gente se rió. A lot of people made fun of Mucha me. gente se burló. A lot of people made Mucha fun of gente me. me cerró la A puerta. lot of people closed the Todo door on eso me. hizo All of that que made se me apagara en mí. to shut down in Mi me. líder, My leader, un pastor, a pastor, me apagó. shut me Me dijo down. que no tenía que hacerlo. He said to me that he didn't have to do that. Señor, Lord, Hoy día no miraré las cosas de la tierra. today I won't look at the things No of the pondré earth. mi mirada en lo terrenal. I won't place the look in A the partir de earth. este día Starting from today, voy a empezar a mirar las cosas del cielo. I'm going to start looking at the things Tú me diste un above. ministerio You gave me a y ministry, yo recibo ese ministerio hoy and I día. received that ministry today. El ministerio de la reconciliación. The ministry of Y hoy día yo me reconciliation. paro en la fila del ejército. And today I stand up Me in the line paro of the firme en la army. fila del ejército. I stand up in the line of the Del army. ejército. The army. De los embajadores. All the ambassadors. De los embajadores. All the ambassadors. Del reino. All the De kingdom. los cielos. Of De los heavens. embajadores. All the Del ambassadors. reino. Of the De kingdom. los cielos. Of heavens. Que se levantan Who stand up y se paran firmes and stand up en strong el ejército. in the army. Que no están mirando We're not looking sus debilidades. the weaknesses. Que no están mirando We're not lo que looking tienen o no tienen. what they have or they don't have. Dios te llama. God calls you. Dios te está levantando God is rising para you que up seas for you to el be embajador, the ambassador, un embajador